tamni hamba tininka hayung ha kotorni borok bisaroni sal sing jotona saimano taklaini thim kai sikla rokno entebo energetic hankra khayi boni je atmaniantron chini indigenous je atmaniantron ni bagai taibo karak khai chaba khaijani taklai chini thimo tongo boni bagai tini sing TTADC ni department ni panangka bisingte sing tini oro dugmali hatini sini sing noai auditorium hall jara sing oro himboto himlainai tini chinoro chini sebo khainero botongo rung sernai rung purnai oro hodani samung tanero kabang mano tini oro sing nuka resabnai musubnai chini tiprasaroni chini 19 dofa oroni chini borogami jotto hodani borono tini oro phai manjaka bone bagai tini balakhana khatong togo oma haikeno thinangobo sungtaibo kormo kasa kufur kabang ma chin dalbidal chini chunglaimong kanlaimong tuyei sungtaibo panda kotor khlainai ebong amo chini tabuk jara yot jara sikla rongno taibo khatung rinani bagai sung tinamono koinamu sungo logo asukta tongdi samung kahambo yakung barobdi kefe manita sadi mubabu phano borom redi taku bukhno borom redi lekha sernan niwata seledbi abong kha chini koimong boni bagai chung tini oro jotto chini officers rok chini jotto oro em tai MDC tai chini kasam chini hodani samung tangnai rok tini oro jotto tongmaika chung tipra hasteo oro chini 1984 ni sini tini prai 30 bochor ni sekarno oro tipra hasteo oma haikai indigenous day palai phayo chung palai phayo kintu ajora asuk borok banja ajora ke turuk jemo chung tring palai mahai khorok jok palaite tini busuk bangai thanga oma haikai chung indigenous world indigenous day emono chung palaite chung tini oro kamang ma chira haste siniya northeast থেকে চেঙ্গিনাই ওয়ার্ল্ড যত জায়গা প্রায় কোটি চিনি অতিপ্রা হাসতে বাদ্রি কাঙ্কাই চিনি ইন্ডিয়াও সে প্রায় 9 কোটি মতো চিনি ইন্ডিজিনাস রকম জায়গায় না তিনি আমা হাইতে দিল্লি নিসিমি চেঙ্গিনাই যত জায়গা না চিনি চেঙ্গে হইতো जों आबा हाइके ना जों तिनि खाथं खाजा खालाय जों तिनि চেঙ্গেন थाङो दङ हामबाय अब तो सालब्रुम खाया अब का 9 अगस्त तो खलाजागो हम हिमालय अब का वर्ल्ड इंडिजिनस डे माने जे हायुंनि जे बोसारकनि जे इंडिजिनस डे नि जे पालायमानि अब का 1954 गांका अब वर्ल्ड इंडिजिनस डे नि आदिवासी दिवस माने आदिवासी हिनि जे परिचय आमनि बागे वानसुक जाखा इनका अपनी बुटिंग खा 1949 नो बुटिंग लेखा इनका अब पुइला अब साकलाय जाखा अब का स्विट्जरलैंड नि राजधानी और जेनेवाओ अब का 1982 साकलाय जाखा वर्ल्ड इंडिजिनस डे आले जाकना हिने इनका अब ठीक न जों जे अरब आदिवासी नि जागो बा एसटी नि जों जे साजाक माने अपनी एसटी नि कोटा रक 92 दांगानि माने डिक्लेयर माखाथ 92 ना 94 डिक्लेयर माने जोंनि आरो कन्फ्यूजन खाना यांगो 92 93 सापा पालाय सादा फानो 1982 हम गांकाय साकलाय रिजाक माने अब स्विट्जरलैंड नि और जेनेवाओ दा पालाय जाकना 1992 दांखा 1994 दा अब कन्फ्यूजन खा लायका जाय हो जों जे हानि बिसा जोंथा बलं हालंगा तंनाय रो
je jatini bini kanmani tongo chumani tongo chamung kanmung chumung bini kok thai komung kokmung bebat no tongo abani bagai tini je tini je hayungi je borok bini kaisa rajyo tongo ingka abani bagai ang sanan musungo jeng chini bo kaisa rajyo tongo Tripura rajyo o Tripura rajyo ni je जनजाति बुखाते जनजाति न जोंबा o hani borok ba tiprasa o tiprasa ni je bini kanmung chumung takmung lopmung kokthai koglop bebat no tongo inga o borok rok ni ha tongo o borok rok ni rajyo tongo inga jeng chini je rajyo o tongina jeng chini अधिकार मानिया अंगी तंगमनी बिनि अधिकार फुनुजांगानि बागिनो जे वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालामे आबो बिनि अधिकार तंगुनि फुनुजांगानि बागिनो अमहायकै पालायनानि दरकार जों बसर बुरुं नय अगस्त अमहायकै पालालाय तंगायो जों साइमानो विधानसभा जे जनजाति बा एसटी नि कोटा रिजार्व तंगो लोकसभा अमहायकै न एसटी नि कोटा रक रोजागै तंगो आसग रोजाक मानि बाया चीनी त्रिपुरा राज्य नांगा अन्य राज्य नि सिलाय ताकिसा जोदा चीनी त्रिपुरा राज्य नांगा जों चीनी आइडेंटिटी से कमानानै नाय दंखा चीनी आइडेंटिटी न रखा खालायनानै नांनाय चीनी अ त्रिपुरा सारकनि जे कल्चर रकनो हुकुमु रकनो तिसायथु बुनानै नागनाय आबन बागिनो जों तेबो खानाङै नाय तिनिनि अ दिन बा तिनिनि अ साल 9 अगस्त न जे इंडिजिनस वर्ल्ड इंडिजिनस डे जोंबो अमहायकैनो चीनी ट्रेडिशनल ड्रेस रक गानलाया आकलायै हिमबो तकलायै प्रोग्राम खायान हनिनाय दिनै अमहायकैनो वानसुगै खालायलायजाक सुदो अरसिमिया सारा त्रिपुरा राज्योनो अमहायकै ट्रेडिशनल ड्रेस गानयै जानजानि कन्स्टिट्युएंसी रक अमहायकै पालालाय दङ हामा তিনি इंडिजिनस डे 9 तारिख जों 17तम पालायो त्रिपुरा राज्योआव ini जों जत्त बरनो निजिनि ड्रेस निजिनि कानमुं तमुं चुई जों तिनि अरव पुइला ताबुं तेंनाय o tengman sekang norong thani chini hani liburong thani ani joton thani ani khulumaya paro joton liburong nai tongthun जों o program tengmani pore जों chini गन्तव्य स्थानाव थाङै जत्त बरनो ति जों program सालायनाय এবং বরকनो जों जुदा बरकनो जों तिनि अर फाइनानि बागै जों रिंजाक बरक फाइतबो এবং बरबागै चीनी लुपुरं थानी आनी अबन कबम तंगनाय जेखाने जुग रमै जों 17तम पालायो जुग रमै चीनी इंडिजिनस डे अबन पालायना नोंथुन आसुगनो ताबु कुइला आनी कबनो मुथार चीनी आनी निजिनि केन्द्रआव आं दुटा जायगा माजागैनाय बादशाहबारि एवं चामपहर दुटा जायगा आं अबो पाई आरो मालायनाय बासायबारिखै सारिक मिचाटाव एवं एकटाव हमखाय चामपहर आरो ए प्रोग्राम खायजाक कतर साथाय नोंथाय जत जुगालिजाक आरो आं थां माजागैनाय हामबाय।